एते अन्यायटा करवा भावुनी एटा एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष शोभन्य गोटे भाईचारा तो मत लिखिकी देती मुख्यमंत्री गोटे चिठी लिखी देखो तो बालीयात्रा इतिहास आरंभ हो तलपड़ियार एत लोकप्रियता वृद्धि पाइला एवं धीरे धीरे एत आकार नेला बाध्य कि परवर्ती एडमिनिस्ट्रेशन ताकू जगह वृद्धि कर तलपड़िया को नेले एवं तलपड़िया आम देखुचे एडे बड़ कल्चरल प्लेटफॉर्म हो स्टेज हो राज्य सरकार विभिन्न स्टॉल माने होउचंती सेल्फ हेल्प ग्रुप मान ओरमास खोला जाइए नेशनल क्राफ्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट रो भी स्टॉल खोला जाउचे आम देखुचे गुजरात ठू नहीं कि श्रीलंका ठू नहीं कि इंडोनेशिया रु मध्य शिल्पी माने आसुचंती बालीयात्रा को सबु प्रकार बेपार 10-11 दिन रे हुए जहाँ पर कि ए सहर गर्वित ए सहर गोटे इतिहास लिखाई साधव भाई मानकर जिते आम साउथ ईस्ट एशिया वाणिज्य बेपार करने पालटना डंगारे जाऊलु से परंपरा को दर्शई मन पकई ये बालीयात्राटा हुए एवं नरेंद्र मोदी बाली रे भी कही कि एमती ओडिशा रे महानदी कूले गोटे बालीयात्रा हुए जोटा कि भारत वर्षर कौ प्रकार साउथ ईस्ट एशिया सांगे संपर्क तेला ये बालीयात्रा जना पड़े मान्यता नेशनल फेयर मु पार्लियामेंट रे पचारि उत्तर पाइलु गोटे बालीयात्रा गोटे मान्यता दि जाइए मुझे निश्चय धन्यवाद देवी केंद्र सरकार को पूरी रथयात्रा को देले एवं बालीयात्रा को मध्य गोटे देले एबे मोर अनुरोध कि ये कलेक्टर हो तो नुआ भाव आसचंदी कटकर सेंटिमेंट किसी बुझी पारना कटकर बालीयात्रा सहित बहुत सेंटिमेंट जड़ित तो भाईचारा सहर रे से बालीयात्रा को वर्ष वर्ष धरी प्रति वर्ष अपेक्षा करता लोक कहीं गोटे सुजोग मिले ठुंकापुरी वाला हूँ धवरा आलुदम वाला हूँ जिते प्रकार खाद्य अच्छी फास्ट फुड ठूँ नहीं आमर देसी खाଇବା ठूँ नहीं सी गोटे यात्रार मजा नापी प्रतिदिन प्राय लक्ष ऊर्ध लोक आसुच्च गत वर्ष पाखापाखि 1,10,20,000 लोक यात्रा को जाकि बुलिकी आसुच्च तार मजा नहीं ये जो कारण दर्शे ट्रैफिक जाम मु कहूँ ए वर्ष एत वर्ष धरिक होमी ट्रैफिक जामटा सल्व होता सी गोटे आगुरी केमी पालन करा कौ नियम बड़े करा ताकू स्टडी करूना पार्किंग कराला जामर चहटारे बस जोगाड़ कराई लोक यात्री मानक आणुले एपटे गोटे पार्किंग करते बेलभ्यू रे करते एवं लोक आसुले स्टल होता साइकिल स्टल मोटरसाइकिल स्टल होता आ से रास्तार गाड़ी भी छड़ा हो नाला गोटे पॉइंट रू ऑटो वाला खाली आणुले तेणु से तो गोटे सिस्टम थिला एबे सिस्टम को मुझे जो ऊपर पड़िया बंद करेंगे आहरी असुविधा हम ट्रैफिक कंट्रोल कहीं सबू जा वीआईपी रखिए से वीआईपी जाक जा माड़ी बसवे से जगह को जोटि कि लोक पेट पटना होता गोटे एत अन्यायटा करवा भावुनी एटा एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष शोभन्य गोटे भाईचारा सहर प्रति ऊपर पड़िया तार इतिहास लिखाई बालीयात्रा ताकू जदि लिभेई देवे ये गोटे सहर सेंटिमेंट गोटे ओडिया सेंटिमेंट सर ये कथा को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अफसर अच्छा से गोटे मनमुखी कर मत लगुच कहीं तो बुझी पारना कि 5 वर्षक मानक कोभली भाव परिचालना करता बोधे पशिना बुझेगा दायित्व देखो जो मैंने ये रेस्पॉन्सिबल चाकरी यही प्रकार सहर रे पाई से एडमिनिस्ट्रेटर यदि कटक सेंटिमेंट न बुझिकी कर कटकिया निश्चय ग्रहण करेंगे ना सर केवल देवाशीष सामंतराय को देखिलु आम प्रतिवाद कटक रे कोनोसी लोक प्रतिनिधि ए पर्यंत तो स्वर उठे ना आपण अरे देवाशीष मु बहुत प्रकार स्वर उठाए जोटा कई उठे ना तेणु यहाँ किसी
କିଏ କଲା ନ କଲା ତା ଦେହରେ ମୋର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କଟକିଆ ମୁଁ ସାଂସଦ ହେଇପାରେ ବିଧାୟକ ଥିଲି କିନ୍ତୁ କଟକିଆ ଆଗେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଇଠି। ସାର୍ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଦରକାର କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଭାଇଚାରା ସହରରେ ଯଦି ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଆପିଲ କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ବି ଆପିଲ କରୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ସାର୍ କେବଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ନୁହଁ ଦଶହରାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଟକଣା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ମାନେ ନୂଆ ପ୍ରଶାସନ ଆଇଲେ କ'ଣ ଆଗରୁ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରିଦେବେ ମାନେ ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଭାବୁନି ସେମିତି କରିବେ, କଟକର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ସେମିତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏମିତି ରହିଛି ସେମିତି ରହିଛି। କୋର୍ଟର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷ କୋଉଠି ସେମିତି କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ବରଂ କୋର୍ଟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୋର୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କହିବ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇ କହିବ କି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କୋର୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଗତ ବର୍ଷ ବି ମାନେ କହିଲେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଉପର ପଡ଼ିଆର ବିକଳ୍ପ କିଛି ଅଛି କି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ, କୋର୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର କି? ସବୁ ଦରକାର, ଯଦି ସେମାନେ କଟକର ନେତା ହେଇଛନ୍ତି କଟକର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର। ସାର୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଅବିକା ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମିଳିମିଶି କରିବା। ଏଠି ଦଳ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କଟକିଆ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦଳର ସମସ୍ତେ କଟକିଆ ଦଳ, ଏ ଭାଇଚାରା ସହରର ଦଳ ସମସ୍ତେ।